নজর রাখবো পরবর্তী সংবাদে। আসামে আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে ইতিমধ্যে লড়াইয়ের কথা বলছে বিজেপি এবং অসমের গণপরিষদ। অবশ্য একসঙ্গেই লড়াই করার বার্তা এবার দেওয়া হচ্ছে। সেই সঙ্গে এই নিয়ে সোমবার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করবে অসম গণপরিষদ। পঞ্চায়েত থেকে লোকসভায় দুই দল একসঙ্গে লড়বে। কি জানিয়েছেন এই গোটা বিষয়কে কেন্দ্র করে অসমের বিজেপি প্রেসিডেন্ট দিলীপ সাইকিয়া, শুনুন। माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी के मार्गदर्शन मिला और हमारा जो संकल्प है पार्लियामेंट और पंचायत तक, पंचायत में भी इस बार हम एक साथ अगप और भाजपा एक साथ हम लोग चुनाव लड़ने के लिए तैयारी में हैं। और आज निर्णय हो गया है हम ग्रासरूट लेवल तक ये जो हमारा अलायंस है और पंचायत चुनाव में भी ये अलायंस एक साथ आसाम के स्वार्थ में और जनता का सेवा के लिए हम सब लोग एक साथ होकर के चुनाव लड़ेंगे। इसके लिए लोकसभा वाइस हमने एक वरिष्ठ नेता को हमने जिम्मेदारी देंगे। दोनों पार्टी, एक भाजपा से, एक असम गण परिषद से, और जिला लेवल में हो या अलग अलग जगह पर उनको जा करके एक बार भारतीय जनता पार्टी और असम गण परिषद के जो कार्यकर्ता है जिला में उनके साथ बातचीत करके आने वाला समय के लिए, चुनाव के लिए जो रोड मैप है वो रोड मैप तैयार करेगी। और साथ ही चुनाव में थोड़ा बहुत जो थोड़ा सा असंतुष्टि वगैरह रहता है उसको मार्जिनलाइज करने के लिए कोशिश करेंगे। इसके बाद विधानसभा इलेक्शन भी आ रहा है, तो नहीं, हम तो विधानसभा तक के लिए ही देख रहा है, आपको दिखा रहे हैं पंचायत। हमारा असली लक्ष्य है विधानसभा चुनाव 2026। तो 2026 में भी हम असम गण परिषद के साथ है और एनडीए के साथ है। केवल असम गण परिषद नहीं, यूपीपीएल भी है हमारे साथ में अभी। আপনারা শুনলেন অসমের বিজেপি সভাপতির বক্তব্য। অবশ্য আজ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সঙ্গে অসম গণপরিষদ সভাপতি অতুল বরার সঙ্গে বৈঠক করবেন এবং দুই দলের মধ্যে সমন্বয় বাড়াতে একটি সমন্বয় কমিটি তৈরি করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। অবশ্য মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পরে এই নিয়ে চূড়ান্ত হবে, যদিও শুধুমাত্র আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচন নয়, একই সঙ্গে 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখেও একই সঙ্গে লড়াই করার বার্তা দিয়েছেন অসমের বিজেপি সভাপতি। সংবাদ আপাতত এই পর্যন্তই। পরবর্তী আপডেটের জন্য চোখ রাখুন শুধুমাত্র নিউজ ভ্যানগার্ডের পর্দায়। নমস্কার।